बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलनी तो है नहीं। आप इतने तरद्दुद के साथ इसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर ये आपके सोशल मीडिया के ऊपर डाली जाती है क्योंकि वहाँ से पैसे कमाने होते हैं। तो मैं तमाम मीडिया को बार बार पुकार रहा हूँ कि मेरी आवाज़ बंद है, उस पर मेरा साथ दीजिए, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। तमाम मीडिया चुप है, तमाम मीडिया इसके ऊपर चुप है, क्योंकि फिर आपकी भी आवाज़ बंद होनी है। अगर आप मेरी आवाज़ पे नहीं बोल रहे तो फिर आपकी होनी है इवेंचुअली। तो ये बात नहीं होती कि राइट किसका सलब किया जा रहा है, असल बात होती कि कौन सा राइट सलब किया जा रहा है। अगर तो वो बुनियादी राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो आप सबको बोलना चाहिए। अब सब यहाँ तमाम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और अब आपके टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं चलती, तो इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? हर दफ़ा आप तकलीफ़ करते हैं, आते हैं सर्दी में, कैमराज लगाते हैं, DSNGs लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 मिनट नहीं चलता। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये सज़ा शहबाज गिल को क्यों है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और भी लोग, अगर मेरे पे कोई इस केस में दफात सख्त लगी हुई हैं तो वो तो और लोगों पे भी लगी हुई हैं, और भी केसेस हुए हुए हैं, इन्हीं दफात पे हुए हुए हैं। चले मेरे वाले केस में कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो संगीन नौइयत की वो तो और लोगों पे भी हुई हुई है। तो फिर ये कतगन आवाज़ बंद करने की मेरी ही क्यों है? तो क्या ये सब कुछ मेरी आवाज़ बंद करने के लिए किया गया था? तो असल काम तो इधर हो रहा है कि मुझे सज़ा भी दी जाए, मेरी आवाज़ भी बंद रखी जाए, और जिसमें मैं आप लोगों से ये गिला कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे लिए उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे। आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो कैमरे के अंदर मर जाती है, उस आवाज़ को आप आगे नहीं पहुंचा रहे, और आप इसके ऊपर अपने चैनल्स के साथ बात नहीं कर रहे। क्या मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर है? क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? मेरे पास इसी मुल्क के नादरा का शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्या मैं किसी और मुल्क का शहरी हूँ? वैसे तो हूँ, तब भी अगर कोई हो तब भी उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसको बोलने की आज़ादी यहाँ दी जाए, हमारा आइन देता है, लेकिन मैं तो किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं हूँ। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरे ऊपर ही क्यों हैं, ये मेरा सवाल है। इसलिए आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कल को फिर आपकी आवाज़ भी बंद की जाएगी अगर आज मेरी की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, जो कल लाहौर में हाई कोर्ट ने एक रिमार्केबल डिसीजन दिया है, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर दैट, द होल नेशन इज थैंकफुल फॉर दैट। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि वो एक लैंडमार्क डिसीजन इसलिए है कि दैट डिसीजन इज गोना राइट न्यू हिस्ट्री इन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। द रीजन इज कि हमने हमेशा नजरिया जरूरत पर फैसले दिए। हमने हमेशा, जब तल्ख और सख्त फैसले देने का वक्त था, तल्ख मैं हकीकत की वजह से कह रहा हूं, तल्ख हकीकतों की वजह से तल्ख फैसले देने का जब टाइम था, अक्सर औकात हम नजरिया जरूरत में बह गए। आज अगर आपकी अदलिया आइन के ऊपर खड़ी है तो यह बहुत बड़ी बददयांती होगी कि आप उस अदलिया को अप्रिशिएट ना करें। आप ये भूल जाएं कि इस इकोनॉमिक प्रेशर में जो मुल्क में हो रहा है, LCs नहीं खोल रही, पेट्रोल शॉर्ट है, तमाम जो इस टाइम बेरोजगारी है, इस सारे इन्वायरमेंट में आपकी अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है। कल के फैसले से देखा आपने, आइन की हिफाजत के लिए, क्योंकि असल में वकला और बार और बेंच दोनों कस्टोडियन है उस आइन के। वैसे तो हर पाकिस्तानी कस्टोडियन है, ये तमाम कैमरों के पीछे खड़े लोग और आप सहाफ़ी भी उसी आइन के कस्टोडियन हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे जो मैं ये कहूँगा कि जिनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो अदलिया, बेंच और बार है, और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा के दिखाया है। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, उसकी पिटीशन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो, भले वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कल रात की जजमेंट हो, दोनों जगहों पर वो आपके द कोर्ट इज ट्राइंग टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, और असल में ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप फैसला करें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कोई जंग लड़नी है, आपने नहीं लड़नी,
آپ نے اکنامک پالیسی میں ٹیکس زیادہ دینے ہیں, آپ نے کم دینے ہیں. آپ نے IMF میں جانا ہے, کس طرح سے جانا ہے. آپ نے اپنے ہاں خواتین کی ایجوکیشن پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے, بچوں کی ایجوکیشن پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے. آپ نے جو میڈیا کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا پالیسی بنانی ہے. جو ہماری بہادر افواج کے جوان اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اس ملک کے چپے چپے پر اپنا لہو دے کر اس ملک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان کی فیملیوں کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجیز بنانی. یہ تمام فیصلے آپ کی عوام نے کرنے ہیں. اور آپ کی عوام نے کس طرح سے کرنے ہیں. اس نے اپنے ریپرزینٹیٹو چن کے پارلیمنٹ میں بھیجنے ہیں. انہوں نے وہاں اس لیے نہیں بھیجنے کہ وہاں پر جس طریقے سے آپ نے سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت, اس لیے تو نہیں چنے جاتے. یہ کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں چنتی عوام کہ جو جا کے اپنے وزن کے حساب سے, میں پولیٹیکل وزن کی بات کر رہا ہوں, اپنا ریٹ لگوائیں. کوئی 4 کروڑ لے, کوئی 5, کسی کا راتوں رات ضمیر جا گیا ہے, سویا ہو صبح اٹھے تو اس کا ضمیر بھی ساتھ جاگا ہوا ہو کہ جی اب عمران خان برا ہو گیا ہے, اب فلاں برا ہو گیا, فلاں. کم از کم میں نے کبھی تعریف نہیں کی, لیکن آلدو کہ ان کو باجی کی طرف سے بڑی ڈانٹ پڑی ہے ہمارے بھائی کو. کیپٹن صفدر صاحب کی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے ببانگے دوہل کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پٹی ہوئی سیاست کی ہے پچھلے دنوں میں, جو انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں آئین پہ, اخلاقیات پہ, ان کمپرومائزز کی وجہ سے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کی بے توقیری کر دی ہے. وہ پٹ گیا, اس کو خراب کر دیا ہے. صفدر صاحب نے کم از کم یہ چیز کہی ہے اور لوگوں کو بھی کہنی چاہیے. شاید حقان عباسی بھی دبے چھپے الفاظ میں یہ بات کہہ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کو عمران خان شعور دے چکے ہیں. اب عمران خان کی اس بات کے اوپر عوام بات کر رہی ہے, عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے. تو جب تک ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہوں گے ہمارا ملک آگے نہیں جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کروں گا, یہ موقع نہیں ہے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کا. میں یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زخم کھائے ہیں نا, میں تیار ہوں آگے بڑھنے کو ملک کی بہتری کے لیے. یہ جو کچھ ہوا اس کو یہیں چھوڑیے, فریش الیکشن میں جائیے, جو جیتے اسے فیصلہ کرنے دیجیے. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس قوم کے تمام لوگ بیٹے ہیں, ایک جیسے بیٹے ہیں. تمام ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں, فریش الیکشنز میں عوام کو مینڈیٹ دیں کہ وہ چوز کریں. جو عوام چوز کرے اس فیصلے کو برداشت کریں اور ملک کی اگلی 5 سال کی جو اسمبلی ہے اس کو چلنے دیں اور وہ اپنے فیصلے کرے. وہ کسی پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے. اس ٹائم آگے بڑھنے کا وقت ہے. اس ٹائم لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے آپس میں. اس ٹائم ہم آگے بڑھیں گے تو بات بنے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آپس کی لڑائیوں میں رہیں گے, چلیں لڑائی کا ورڈ غلط ہو جاتا ہے, اختلافات میں رہیں گے, تو اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارے جو ازلی دشمن ہیں ہمارے ملک کے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ملک کے باہر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اس ساری سچویشن کو. سو آئی ہوپ سینس ول پریویل. ہم تمام چیزوں کو ہماری جو قومی یگانگت ہے